سامنے چند منٹوں میں اپنے جملے پیش کروں گا۔ ہم نے باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز، جب بھی کوئی جملہ آپ کو اچھا لگے گا آپ کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے گا، وہ ہوگا سبحان اللہ۔ اگر بیدار ہیں تو ایک مرتبہ سوچی اتار کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ بارہا کہیں گے سبحان اللہ تو آڈے نام کا ایک جنت دے درخت لگ جائے گا، جتھے جتھے وہ چھاں ہوئے گی وہ جگہ تیرے نہ ہوئے گی کہ خاک مجھ میں کمال رکھا گئے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے باب ڈال کر پردہ، میرے باب ڈال کر پردہ، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا گئے، مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ مختصر کرتے ہوئے کہنا پڑے گا کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، توجہ توجہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، میرے نبی نے دنیا میں رکھا جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کہنا پڑے گا کہ سونا میرا آقا تھے، سونے سونے نے دوبارہ پھر بنا گا پیدائشی گنگا نہیں بولے گا، جنہوں اللہ نے زبان دیتی جے سرکار مدینہ دی شان سن کر کے محبت نال کہیں گا سبحان اللہ، کہ سونا میرا آقا تھے، سونے ہوتے نے، سونا میرا آقا تھے، سونے ہوتے نے، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، حلیمہ دا پیارا، حلیمہ دا پیارا، حلیمہ دا پیارا، کہ باغے وچ پھل کوئی نہیں، باغے وچ پھل کوئی نہیں، حلیمہ دا حلیمہ رہ گئی، اوہدی چاچی دا بھی مل کوئی نہیں، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، سونا میرا آقا تے سونے ہوتے نے، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، دیکھ کے پنجا نمازاں، دیکھ کے پنجا نمازاں، رب آقا نو ٹوریا، موسیٰ نے پھر فلک والا کان موڑیا، دیکھ کے پنجا نمازاں، رب آقا نو ٹوریا، موسیٰ نے پھر فلک والا کان موڑیا، نازک میں تیرے امتی نئے نفار سین، سونا میرا آقا دے سونے ہو دے نے، سونا میرا آقا دے سونے سونے نے، سونا میرا آقا کہ کیوں نہ کہندا جمع کہنا پڑے گا، کہ کیوں نہ کہندا جمع کہہ دے سبحان اللہ، کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، سونا میرا آقا دے سونے سونے نے، حلیمہ دا پیارا، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، حلیمہ دا پیارا تے آمنہ دا چین، کے لکھ دنیا وچ سونے ہو سن سب او دے تو تھلے، نبیاں وچوں لوکو دی ہو گئی بلے بلے، نبیاں وچوں لوکو دی ہو گئی بلے بلے،
सारी दुनिया सुख नाल सुती, सारी दुनिया सुख नाल सुती, रब आका नू सुनेड़े खले, सारी दुनिया रब वल तकदी, रब तकदा सोने वल्ले, सारी दुनिया रब वल तकदी, रब तकदा सोने वल्ले के रवायत करेंदा के जाबर सुहारा, मैं एक रात दिठा मुहम्मद प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि के रवायत करेंदा के जाबर सुहारा, मैं एक रात दिठा मुहम्मद प्यारा, चलो 14वीं सी ते कोई कोई सितारा, मैं दोवां नूं वेखां दोबारा कदी आका वल वेना कदी चन वल वेना, तवज्जो तवज्जो, कदी आका वल वेना कदी चन वल वेना, खुदा दी कसम कलमा दम प्या दिसावे, मुहम्मद तेरा सोना नजरी आवे, सोना मेरा आका ते सोने ओदे ने, हलीमा दा प्यारा ते आमना दा चे, और क्यों ना कहता जावा आखिर पे हर जुबान से निकलेगा सुबहान अल्लाह, के ले जा बुराक नाल तो एक पल न देला, जिब्रील जाके मेरा महबूब लेके आ, ले जा बुराक नाल, ले जा बुराक नाल तो एक पल न देला, जिब्रील जाके मेरा महबूब लेके आ, एक मेरा हुक्म कहते को मेरा कहर, हलीमा दा प्यारा ते आमना दा चैन, हलीमा दा प्यारा, हलीमा दा प्यारा ते आमना दा चैन, और कहना पड़ेगा कि जो कुछ नबी ने मंगिया अल्लाह ने दे दिता, अकसा दे विच सदके ते नबियां नू कह दिता, जो कुछ नबी ने मंगिया अल्लाह ने दे दिता, अकसा दे विच सदके ते नबियां नू कह दिता, कि एक नबी आखिरी आखिरी आखिरी, एक नबी आखिरी ते एक मेरा चैन, सोना मेरा आका ते सोने ओदे ने, सोना मेरा आका ते सोने ओदे ने, रब नाल करके कौल ते करार आ गए, बख्शवा के वेखो उम्मती सरकार आ गए, क्यों ना कहता जावा रब नाल करके कौल ते करार आ गए, बख्शवा के वेखो उम्मती सरकार आ गए, सादिक नबी दे उम्मती ना दुख कदी भी से, सोना मेरा आका ते सोने ओदे ने, सोना मेरा आका ते सोने ओदे ने। और ये फरमाइशें काफी हैं, तो मैं इख्तिसार के साथ शेर पंजाब मेरी मुराद मसलक हदीस की कस्तूरी हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसूरी साहब स्टेज की जीनत बने हुए हैं, तो ये इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो ये सारी फरमाइशें पूरी करूंगा, लेकिन मेरे आखिरी जुमले हुक्म की तामील करते हुए जी छोटी सी अपने हाथ की सभी उंगलियां मुझे अच्छी लगती हैं, अपने हाथ की सभी उंगलियां मुझे अच्छी लगती हैं, न जाने कौन सी उंगली को पकड़कर मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया होगा, सख्त राहों पे सफर आसान लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, उस रोज मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, मैंने एक बार कहा माँ मुझे डर लगता है, और पंजाबी दे अंदर कहता जामा कि एडी गुड़ी छां नहीं लगती दूजी वारी माँ नहीं लगती, एडी गुड़ी छां नहीं लगती दूजी वारी माँ नहीं लगती, रब ने माँ को ये अजमत कमाल दी, माँ की जुबान पे आई हर मुसीबत भी टाल दी, रब ने माँ के प्यार की कुछ इस तरह मिसाल दी, अरे जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी, जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। ये चंद जुमले समाप्त फरमा लीजिएगा कि ऐदियां घोड़ियां जगते छावा लभदियां नहीं,
جگتے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے نو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں منڈا موچوں نکلے ماواں ٹوکدیاں منڈی ماڑی تھا تو ماواں روکدیاں منڈی ماڑی تھا تو ماواں روکدیاں مفت چیڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دے وانگوں کنے درد ونڈانا ایویں بوا کھڑکیا کنے آنا ماں دے وانگوں کنے درد ونڈانا ایویں بوا کھڑکیا کنے آنا ایویں روڑے پانا کاواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں میرے کلام کے آخری دو جملے کہنا پڑے گا کمی کی آنکھاں دوست تینوں کر جاویں کتے ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں جگ اتے پھر مرن نو تھاواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں دا شاکر انت وچھوڑا سہنا ماں دا شاکر انت وچھوڑا سہنا پھر آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا ماں دا شاکر انت وچھوڑا سہنا پھر آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جمن ایک بار تے ماواں لبدیاں نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ